Ya pemirsa, 1 jam pasca gencatan senjata Amerika dan Iran, Israel membombardir Lebanon. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan ini. Histeris dan kepanikan melanda warga Beirut, Lebanon setelah serangan Israel menghantam sejumlah area komersial dan permukiman. Seorang nenek tertatih berhasil diselamatkan, sementara seorang pria terluka parah dievakuasi dari bawah reruntuhan puing bangunan sesaat setelah rudal Israel menghantam. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Tanpa peringatan, Israel membombardir Lebanon 1 jam setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran diumumkan. Kerumunan wajah-wajah putus asa warga dan jurnalis berkumpul di luar pusat medis Universitas Amerika Beirut setelah serangan udara Israel. Badan Pertahanan Sipil Lebanon merilis 254 orang meninggal, sementara 1.165 terluka pada serangan Rabu 8 April. Militer Israel menargetkan lebih dari 100 lokasi yang diklaim Israel merupakan lokasi Hizbullah, termasuk pusat komando, infrastruktur militer, lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Sementara kehancuran masif terlihat di Beirut, ratusan kendaraan hangus terbakar, sementara bangunan permukiman rusak berat. Pemerintah Lebanon menuduh Israel mengabaikan semua upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang. Israel kembali menyerang Beirut, Lebanon pada Kamis dini hari dan mengklaim telah menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah, yaitu Ali Yosef Harsi. Pada saat yang sama, IDF juga menyerang serangkaian infrastruktur di Lebanon Selatan. Israel terus melakukan penyerangan terhadap Hizbullah di Beirut, Lebanon dengan menggunakan roket dan peluncur rudal. Serangan Israel menyasar gudang senjata dan yang diduga sebagai markas besar Hizbullah. Israel mengklaim akan terus menyerang Hizbullah dimanapun berada demi memulihkan keamanan penuh bagi penduduk Israel Utara. Ya, meski gencatan senjata telah diumumkan, namun Amerika Serikat dan Israel tetap bersiap siaga untuk menyerang Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata. Meski sudah mengumumkan gencatan senjata, persenjataan hingga militer AS tetap bersiaga di Iran. Hal tersebut dikatakan Presiden AS Donald Trump melalui akun resmi media sosial Truth Social. Trump juga mengatakan penyiagaan tersebut dipersiapkan hingga kesepakatan yang sebenarnya dipatuhi sepenuhnya. Dan jika kesepakatan gagal, maka AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan siap melawan Iran kapanpun jika dibutuhkan. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Netanyahu menekankan bahwa Israel masih punya tujuan yang harus diselesaikan. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו.
Diketahui konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Negosiasi lebih lanjut antara AS dan Iran akan dibahas di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April. Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mengkritik keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia mengklaim Israel tidak memiliki pengaruh apa-apa pun terhadap kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat Iran dan menilai Netanyahu gagal secara politik. מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו וברגע קריטי לביטחוננו. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Lebanon Selatan terekam kamera warga. Pihak berwenang di Lebanon menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. يا الله يا الله شباب سلخوا المجمع عيانا الشهداء مليانه هون. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Komplek Al-Zahra di Lebanon Selatan terekam kamera warga. Serangan Israel menyasar sejumlah titik di Beirut, ibu kota Lebanon. Warga panik berlarian di jalanan akibat gelombang serangan Israel, salah satunya di wilayah Gunung Lebanon. Dampak serangan meluluh lantakan kota Beirut dan sekitarnya. Sejumlah mobil dan bangunan hancur hingga puing-puing berserakan di jalanan. شباب سلخوا المجمع عيانا الشهداء مليانه هون. Serangan udara Israel juga menghantam kawasan pesisir kota Sidon, Lebanon Selatan yang menargetkan sebuah kafe di tepi laut. Dari jembatan Salim Salam, Mall Al-Rifai terlihat terkena serangan. Gedung yang merupakan pusat perbelanjaan dan kafe ini hancur berantakan. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel.